Kondon balada master temni pacha. Para babu kerja cari deh. Hours late. Ose gelo. Aslo ka aro look ka. Bak dibai ni jai. आज बैंक बंद है पिछला दिन तब से बहुत समाज पर किसी बंधन वाला से ओ च बाप करा लग गंदा पे से अरे मुझे का छोड़ दे ओ की को वइला लोखा আস্তে আস্তে যা दादा बंधन वाला से जा ও चलो बस शनिवार आएगा तो बंधन वाला तो दे टेंशन नहीं लेना ও ও अब की करा जाए चल लुकाई जा मत की करा बोलो चल ओ जो ऊपर का जो खाना लेबे এতে গরম হুকু গরম লাগে পেছানি দিলেই তো হবে তো কাম कोमा आसे আমা আছে आसे जे ए तब तो बस हम सब तब सब एकदम बंद এ জলদি করে এই দে আমার আসলে আমার জলদি हम आप जाओ हम सब तब सब क्या सुन 2 घंटा हो गया आते से तो तुम्हें बंद दे रुको खाता निकाल रुको जो जमा बंद चल दे खाता दे पैसा दे আস্তে আস্তে স্যার আস্তে আস্তে না पैसा रद्द হয়ে গেল तुम्हारे खाली एला बहाना बंधन दिवस चल ना खाली गप मास चल স্যার কাল দিম কাল किसा दिबो ना फिर হ্যাঁ दे तू दे बंधन এগুলো আবার কোথায় का बंधन पैसा ও আস্তে আস্তে না মুখনা খায় ভুক লাগিছে এক প্লেট বিরিয়ানি খাই না 100 টাকা আর 400 টাকা রোজ দাঁত যাতে যাতে হারাই গেল কেন করে কেন তোর খালি ওলা बहाना सब खाली ओला बहाना कजे लोन दिबा दिबा केन को लोन लिचन हां লোন তো লিবাই লাগবে ভগবান উঠে আমাকে লোন দাও তোর মুগিটা কানে কাগজ তারপর লোন দিবি মুখ খোলা হবে নি নি হবে যাতে মুগি রাখলে আন ঠিক আছে মুগি দে তোর বন্ধন দে কত টাকা ले दे कत टाका दे ले देखो यार से देखो सभी पैसे जा तुम्हारा सब दिन भागा भजन कम पैसा दुआरा चला बंधन का लिए किन धर থ্রি উঠা जाओ बापरे गरम रे सुंदर छे आरो एक जन खाली बेसी बिरा चाल बाकी सब ला खराब हां खाली बहाना जा कोई तो तुमने पैसा दिने खाली बहाना अरे दीदी मुई तो बंधन मैनेजर भय पछता छु अब जाओ ও